आसंतु शुणिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 128तम भाग। प्रयोजना सुहास मोहंती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नाभि निसंतान थिबारु पत्नी मेरुदेवी सहित पुत्र कामनारे यज्ञ पुरुष भगवान को आराधना करते। श्री भगवान आविर्भूत हेबारु ऋत्विक माने तांको स्तुति करती और नाभि भगवान सदृश पुत्र लाभ करने को चाहती बोली निवेदन करती। भगवान स्वकीय अंशरे नाभिंकर पुत्र रूपे अवतीर्ण हेबाकु प्रतिश्रुति दियंती एवं शुद्ध मुहूर्त मेरुदेवी गर्भरु भूमिष्ठ हुअन्ति। सुख उवाच एथु अंतरे सुणराए नाभिर होइला तनये जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमरे शांति वैराग्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि ए समस्ते अति सोहागे बहु धने पालित होई प्रतिदिने शुक्ल पक्षे चंद्र जेन्हे बढ़ई पुत्र दिनु दिने अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते अवनी तले जेते जन आनंद हेला तांको मन ताहार बाल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण देखि ताहार चिन्ह वर्ण पितारु सभ देले नाम मायारे अंश रूप होई लीलारे शरीर बहई ताहांकु पुत्र भावे करी बदने वचन उच्चारी स्नेह भावरे से भजिला परम ब्रह्म को पाइला। एथु अंतरे रूप सुण से पूर्वे इंद्र होई दत्त जे कन्या जयंती विदिता ताही विविध भोग करी आनंदे स्वच्छंदे बिहारी यथा कालरे ताहांकर होइले सतेक कुमार एहांक ज्येष्ठ झे भरत कुमार ए भूमि जाहार नामरे भारत बोलाई संसारे ए भूमि जाहार नामरे ए भूमि जाहार नामरे भारत बोलाई संसारे ए ज्येष्ठ भरत अंतरे होइले ऋषभ कुमारे जे इळावर्त कुशावर्त इंद्र स्पुक जे ब्रह्मावर्त मलय केतु जे नंदन विदर्भ आर भद्रसेन किकट आदि
ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ ଏହାଙ୍କ ଯେ ନବ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏ ତିନି ଦାନ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ହୋତ୍ର ନାମ ଦୁର୍ମିଳ ଚମ 102 କର ଭାଜନ ନବ ଭାଇ ଏ ନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଏ ଜଗତ ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ବେନି ଜନଙ୍କ ଯେ ସମ୍ବାଦ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକାଶୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ଚିତ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତାଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥୁ ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ଯେ ବିହରେ ଧର୍ମ ଆଚାର ଶିକ୍ଷମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ଶିକ୍ଷା କରାନ୍ତି ସେ ରାଜନେ କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟମାନ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ ବୋଲୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଋଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नाम चतुर्थोऽध्यायः। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 128ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ, ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ କର ଏବଂ ଦୁଃଖେଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ।